Ako na rin, Nasa left pinatay na na kami. Compress na sa left, boy. Pasok left. Wait nga lang, boy. Pasok mo na left eh. Ayun na, pa-ready ng 1, Sali no? ako sa gida. 3, 2, 1, tara, baba, 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 baba. Ready, 1? Aligil. Aligil. Sali mo guild, pre. Asan? Yung swell, sali mo guild. Nasa L, pre. Ito, bro. Ay, wait lang. Sali. Wait lang. Ito ka. Thank you, Lord. Raulo talaga. Pamid kayo, boy. Pamid muna. Wala sumag pa, ano. Okay. Boy, mid lahat, Ay, boy. pass. Mid. After Level. party, ah. Compress muna mid. Pa-MH. Nakabay na yan, boss Chino, ah. Nakabay na yan. Masok ba? MH. Makukuha mo Itabol na, asar itabol ko. na yan, itabol na yan. Patayin nyo na muna. Ready, 1? Makukuha mo Compress asar ni basic ko eh. 3, 2, 1. Tara, right side, boy. MH boy. Right side. Gago Saan na. ka? Ginawa na. Pa-R2. Ready? 1. Gago, putang na mo. Boy. Okay, Ina balik mo. pa-R2. R2, push. Ready, 1? Push. Okay, ubusin nyo. Puking ina mo, ah. Oh, Hindi Tiyan. ka sila atal, pre. Okay, tara pa R1, boy. R1 lahat. Compress sa R1 tayo lahat, boy. R1 lahat, R1. Compress na R1 3v8 lahat. ah. Kalang pre, namatay ako. Tanga Image yan. pa rin. Patay ka ba? 1, drop MH. Okay na, okay na. Kontra, baba. Pamid. Akala ko kampi yung kan, gago, kinombo ko. Puking ina Wala, nun, ah. tara pa right. Left, sorry. Push. Patayin nyo yan, oh. Galingan. Ready, 1. Tangina mo, puro miss. Gago, miss. Hindi pumasok pa yan. 8. Okay, balagbagin nyo. Ubusin nyo, boy. Ready, 1. Pa L2. Oo, mapatay. L2. Ayun. Tan. Okay, pa L1 na. L1. Ay, si Pate, galingan. Di gusto mo nito. 8, Gusto ko yung pistol yun. 7, 6, Ako, Jay. 5, 4, 3, 2, 1. MH, boy. Party ko. Ready, 1. Ang gitna, di spoiler. Boy, di spoiler, oh. Napatay. Puking ina na ito ni... Patayin nyo nga tong kan, pre. Puking ina na ito. Combo ka ng combo, nga. Kawawa ka sa kanya. lahat, boy. 3, Paribay ako, pre. 2, Paribay. 1, drop MH. 3, 2, 1, tara baba. Okay, habol ka, Bert. Mid, tingin mid. Mid muna, boy. Ready, 1. Patayin nyo yung kan, pre. Ako, combo ko niyan, pre. Puking ina na Sino yan. nga? Phoenix ba yun? Phoenix? Oh, Phoenix. Hello, kampe, gago. Busin nyo. Gago, namatay ako. Gago, namatay ako dun. Pareso nga ako, boy. But all, wala akong reso. Compress na lahat, boy. Thank you, Lord. Ay, pinatay si Joel. Di ako yan. Compress na lahat, boy. Compress na lahat. 3, 2, 1. Drop MH, boy. Party ka. MH! Salam. Kaya may Oh, chibos ito na. Ito na. MH, boss. Allah. 3, 2, 1, tara baba. Left side. Ito na yan. Puking ina. Mga kalabang Ang pala kayo, ah. bagal, boy. Ayan, pa-ready na 1. L2 muna. Push, L2. Push. Ay, gago yung an. Push, ready 1. Naunahan yan. Meron dito, ah. IBA nyo nga yan. L1. Okay, L1 muna. L1. Ubusin nyo L1, boy. May L1. Patay. L1, ready 1. Tangina mo. Sige, ubusin nyo No, L1. May Busino. papasok sa L. Sige, pasok lang L8. 7, MH. 6, Ah, 5, sino? 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Okay, balagbag, boy. Balagbagin nyo. Balagbagin nyo. Isa pa. Okay, dito lang. Ready, 1. Dito lang muna. Huwag kayo Agdan. Ready, 1. Galing Agdan, boy. Okay, balagbag, boy. Nakapiyo yan. Isa pa. Ready, 1. Okay, balagbag. Balagbag lang. Sige, paribit ako, boy. Party ko. Isa pa. Ready, 1. Okay, ubusin nyo. Okay, Agdan, ha. Agdan, ready? 1. Boy, sa Agdan, boy! Saan yan? Left, right? Left. 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 Bakit ayaw mo? Isa pa, ready? 1. Okay, dito lang lahat, boy. Macro ko, boy. Versus. Compress na lahat, boy. Compress na lahat. Compress na sa macro ko, boy. Macro ko. Patayin nyo yung Sweden.
Macro ko na, compress na. 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, baba, baba, baba pa mid. Tingin mid, tingin mid. Wala. Wala. Tara pa right, right. Right, Ah, push. Par 2, push. Kapapasok lang yan, OPR. Ready, 1. Yeah, boy. Bala, R2, boy! R2! R2! R2 lahat! Ang Galing dami! karoon na. R2 Pare, lahat, isang boy. open. R2, boy. R2, boy. Hindi na, papunta wave na sa inyo, Pero boy. Oh, pa likod, R1 ah. naman. R1 Ay, naman. Tingin kumano R1. naman. R1! Ready, 1? Tingin ka agad likod, boy. Pag ubus na. Isa pa. Ready? Wala na 1. ako ng MH. Yeah, balagbag, boy. Tornado. Ready, 1. Antay mo. Eh, tayo tayo. Pasok lang ako. Arboy. Pasok lang R, boy. Pasok kayo R. Pasok R. Galing R2, ha? Ayan na. Papunta na. Ready? 1. Boy, galing R2, boy. Ubusin nyo, boy. Balagbagin nyo. Balagbag na. Isa pa. Ready, 1. Galing R2, boy. Sige, balagbagin nyo. Ready, 1. Sige, cancel, PH boy. sa akin. Cancel. Isa pa. Cancel. Ready, 1. Sige, balagbag, boy. Tornado, boy. Tornado. Isa pa. Galing R2. Ready? Tara, push ng R2, boy. Ubusin nyo yan. Ready, 1. May R2 pa ba? Wala na. R1 na lahat. R1 na lahat, boy. R1 na. Si Joel, ha? Compress pre remix na. Compress na lahat. R1. R1 lahat, boy. R1. 3, 2, 1. Drop MH. 3, 2, tara, baba. Tingin Huwag mid. ako BA par. Kung sino Yung nag-BA ano? sa akin par. Mid muna, boy. Mid. Di spoiler. Yung Ready? ano? 1. Naunahan na, boy. Okay, balagbag na. Balagbag. Agdan. Oh, Ito na, SG, makapala galing Okay, ang balagbag Agdan, boy. Putang Boy. ina, sayang. Cancel ako nun. Boy, Agdan galing, boy. Cancel ako. Ikutan nyo rin, boy. Ikot kayo. Pasok mid. Walhala. Pasok kayo mid. Pasok mid. Inabot, di ko nakita yun. Pasok Ay, mid. sorry. Pasok mid. Ubusin nyo. Oh, ayan pa. MP MP. pa. 8, 7, 6. Repeat ka agad, boy. 3. Ready? 1. Boy, balagbag, boy. Balagbag. Cancel. Isa pa. Cancel. Isa pa. Ready? 1. Left side. Right side. Hindi, galaw na. Tingin. Ikot lang. Ikot kayo, boy. Isa pa. Ready, 1. Oh, sa right side naman. BA nga ako ta. Makapal sa right side. Ready, 1. Walang pre. Boy, sa may portal banda, boy. Sige, ubusin nyo. Ubus. Ready, 1. Sige, cancel balagbag, boy. Isa pa. Right side sa may ano banda. Portal. Ready, 1. Ubus na. Ay, Sige, mate. macro na. Macro ko. Tingin macro ko. Compress nga. Ay, meron pa. Macro ko. Tingin, boy. Macro ko na. Puta, Macro ko. 3, 2, Agdan na. Pa-ready na 1. Ay na, ready, 1. Gago ka. Maki, inunahan mo pa. Untik pa kami dun. Hindi, may Yagi, piyo ka, boy. Huwag mo unahan. kay ano ka, sumama. SGL. 1, tara pa left side niya, boy. Makapal yan para. Yung pro. Sino ba yung Jeyox na isa? Ayun na, boy. Ready, Hitable one. na yan hitable na Ready yan na, boy. Putang ina, Sayang. nag-miss. Si Michael. Nag-miss ako sa ice, boy. Left side, pasok kayo, boy. Boy, wag nyo naman may gawing pain, boy. Pasok na, boy. Left side na. Pasok kayo, L. 7. 7, 6. May Si MP Dea. pa. 4, 3, Hitable na yan 1. Ay, Ready, 1. likod. Preso na lang kita te. Ay, Salamat. Compress na, boy. L lahat, boy. focus tayo par. Marami pa ng kalaban. Gago ka. L. Compress na. 3, Nagbidata 2, yun. 1. Drop image. 2, drop baba. Gago, pinapatay niya si Tara, Joel. pamid. Pa-ready na 1. Ready, 1. Bago si ano to, si Romel. Uy, gago. BA nyo ito, Flocky. Oh, compress na lahat, boy. 3, 2, Etong 12 naka-BA na yung 12 pre. MH. 3, Sorry na late. 2, 1, tara, baba. Pa right, boy. Pa right. SGR. Nasa likod niya yung spoiler. Ay, siya nag-city, gago. Right muna lahat, boy. Gago, cancel ako dito. Yun na. Ina, Nakalusot na ako, boy. Isa pa, ready? Wad, ready, 1. Agdan. May reso. Okay, ubus yan, boy. CD par. Okay, CD sa akin. balagbagin nyo, ubus yan. Sinong patay? Okay, balagbag. Rabbit. Isa pa, ready, 1. Tang ina mo siya. Ay, sino yun? Yung customer ni Jay. Miss ako, putang ina. Macro ko na, boy. Macro ko na. Pasok kayo right, boy. Mga namatay. Okay na lahat. 3, 2, 1. Tapak dito, ya.
MH, wag nyo patayin yung iron liver. MH. Eh, 3, mid MP. wait lang. 3, 2, andra, baba. Tara pa mid. Left side, wad. Dito, ready one. Gago nang nana yung boy. Wala ka walang sumoy-boy dun. Isa pa, ready? One. Sakit ng habibi. Tangina mo Nakapiyot. ina-cancel ni Wad. Ang putik. Putang ina mo, nakikiliban Ay, ako. nako ah. Isa Ito pa, ka ready? namuhanit ako, One. gago ka. Mid. Wala ako, pre. Isa pa, ready? One, Yung takbo. 12 kaya, yung 12 nasa ano? Naka-BA na yun. Ito pa sila, BB boy. Ready one? Boy, ikot naman kayo, boy. Huwag kayo. Itong 12 oh, pre. Sige, balagbag Patayin niyo boy, tong 12 oh. balagbag boy. Balagbag boy. Dalawa na Nandyan sila. cutie sa gitna. Oh. Pa-MH na lang ako kay Boss Chino, pre. Hindi inabot ng Pasok lang MH. yung mid, pasok mid. Boy, may pumapasok pa, boy. Bilangan nyo, boy. Hindi ko alam yung bilang dyan. Pareso nga ako, boy, pareso. Ikot. Ready one? Wala. Meron. Wala po. Pepesto lang CD ako. ako, boy. Ready? Wala, kailangan nila ako. Boy, ikutan nyo, boy. Pabihin ng Epe Archer, oh. Yung Floki. Pasok lang mid, ikutan nyo. Left side, ready one? Ang ina, wala akong MH ah. Ubus pa tayo na. Sorry, Boss Chino, di kayo naabot eh. Medyo napalayo ka. Di kita abot. Paningin. Dilad lang. Boy, ikutan nyo. Pasok kayo mid. Tangina mo. Isa, ready? One. Boy, sabay nyo yung one nyo, boy. Nasa portal banda, ha? Ready? Walang makakanakaw. Nakaw pa. Hirap. Nasa Boy! mid. Ako na lang. Balagbagin nyo, boy! Cancel pa. Tanginang yan. 8, 7, 6, Pampota. 5, 4, Hindi namin si Jill. 3, 2. Boy, With image, wala? nyo. Ikot. Ready? Wala. CD ako. One. May nagnakaw kaso dun sa EPS na ba to? Isa lang yata tinamaan sa Sweden Isa ah, pa, katabi yung nyo. Left side, Na. ready one? Ako boy, bumato ako boy. Dalawa tinamaan. dalawa. Okay. CD ako. Basic, ha? Wala yung brawler nating dalawa eh. Hanabi na. Si Ann, ready one? Utang inang al. Combos na boy sa macro ko na. Pasok kayo mid, macro ko na, boy. Macro ko na. 3, 2, 1, drop MH. Dito, andra left side nga, boy. Tara, pa L2 nga, pa L2, 8. L2, ready, 1. Putang ina, miss. L2. L2, pa-ready ng 1. Ready, Likod 1? nyo, likod nyo. Dito, gago. L2 muna lahat, boy. Tatawa. Dami dito, oh. Isa Sige, naka-BA yan, Boss Chino. Ina, walang kasabay ang puta. Ay, nako. Sayang. Saan ka, Jils? Ngayon, Jils. Sanyasa Kita na mo dito. Sige, lang. Sanyasa na tayo, pre. Marami palang kalaban. Yeah, boy. Party natin, boy. Ah. Yung kaparte Oo. ko nagpe-play safe Salita na. na kayo, boy. MH. Ayan lang, magagaling sa likod nyo. Ay, nako. Ayaw na sumabay yung party ko. Ready, 1? L1 ah. Okay, balag pa boy. L1 boy. Isa pa. Ready, 1? Ayun pa, meron pang galing hagdan na. Meron pang galing hagdan na. Combos na L1 muna. Macro boy. Balik muna, par. Re-remix na ako, par. Red Velvet, par. 3, 2, Yun 1, lang. drop MH. Iwan mo pa rin. Iwan ko na muna. MH. Ah, iwan mo. MH. 3, 2, 1, trap. Ewan nyo pag malayo, pre. Baba. Basta salita kayo, pre, pag mag-image kayo. Pamid. Wala. Tara pa left. Right. Okay. Ako na muna, Kiss. Nagnakaw na ako. Push. Ready? 1. Box muna lahat, boy. Box. Yung box muna lahat. Box. Ready, 1? Ina mo, Sa box sumakto muna pa lahat, yung box. boy. Box muna, ikutan nyo. May reso, boy. Meron, pre. Okay, Pesto Jils, lang ako, pre. par. Wait lang. Natagos lang ako. Tago, patay ako, pre. Gago, ba't di ako nakatagos? Okay, Paribit box ako. lang, box. Galing Arto naman, ha. Sige, ubusin nyo muna yung box, boy. Ready, 1? Bigyan nyo si Jill sa. Ano ba? Sakit. Isang HP. Wait lang, pre. Pasok lang ako. Hindi ako makapatay. Isa pa, May bitaw. ready, Ay, 1? wala pala ako sa Galing ano. Arto, boy. Utang ina, wala akong power kick. Bobo. Hindi pa ako sipa ng Date nga, Bert. Huwag ka nanakaw na tayo, Bert. Galing Arto. Damage ko. Damage ko. Ano ba? Galing Sige, ako Arto, na Ano ready, ba? 1? Yun na lang ko yan. Sige, Sige, naka- ubusin nyo. CD ako ah. CD. Kailangan. Sige, Bert. Ako.
Ayun, okay na, okay na. Compress na lahat, R1. Okay na lahat ng party. R1, 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 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, Push yung drop Pidea. baba. Ready, 1. Game na unahan yun. Ang ina mo. Oh, Tusok Tira tayo. din. Defend yun. Reso. Nauna kasi, boy. MS Merong- yung Mr. Rabbit Barca meron. R1 lahat, boy. Wala. Kalahati ako, boy. R1. Ayun, nasa baba. R1. Tingin nagdaan. Ready? 1. Tingin nagdaan! Gago, nag-miss ako dun. Kawawa. Nababasag. Ano, binibasic lang tayo. Kanina pa tayo nababasag ah. Ay, naku. Ako Okay, pa pasok pala kayo na right, yung boy. mga. Pasok ka right. Pasok right. Nga, boy. Ibitaw Hindi ko na ako, pre, ah. Ikaw mauna, ano ah. Siya nagbitaw ah. Macro lahat, pre. R1 nga lahat, pre. Potang ina nyo. Ready? 1, gitna. Pre, yung Legio, pre. Patayin nyo agad. Yung Legio sa gitna. Pakipatay agad yan. Dito lang, R1 lang. Huwag na kayo kumulit, pre. R1 lang. Okay, macro ko, pre. Macro, bitaw image lahat, pre. Bitaw na. 3, 2, 1, tara R2, pre. Pakilinis sa R2, pakilinis. Ready, 1. Meron kata. Kaya R2, pre. Ubusin nyo sa R2, pre. Meron ako pre, kaso nakakapasok ko lang ah. Paubos sa R2. Doon pa lang ako dyan. Okay, pareso nung patay, pre. R2 lahat. Re-remage ako pre, compress na. Okay, pareso niyan. Boy na kayo, Sed. Oh, boy. Okay, Okay, bitaw image dalawa. nga, par. Bitaw image. Tara, par 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Pwede na yan. 1. Pwede na yan, pre. Laban lang, par. Cancel lahat, pre. Cancel lang, par. Ready? 1. Okay, paubos, pre. Ang gagaling agdan Paubos agad, Ang gagaling hagdan. Position nyo, hagdan, par. Ready? Ready lang sa hagdan. 1. Putang ina mo, di nakatira. Laban nyo, pre. Laban nyo. Hindi, boy. May Sa reso. hagdan, pre. Tapalan nyo yung hagdan, par. Huwag kayo tumakbo-takbo. Putang ina nyo, basag na yan eh. Babayin nyo. Pag ubos na Image sa muna baba, ako. angat. Umangat na kayo, pre. Angat na. Basag-basag na, tinatakbuhan nyo, pe. May tornado kayo eh. R1 na lahat. R1 na lahat, boy. Sa left sila. Pabigyan ako ng ano yan, oh. Tirahin kayo niyan, nakamakro lang. Dikit sa amin. Nagnakaw na ako R1, dito. R1. Galang. Okay, R1. Macro, R1 na. 3, 2, 1, tara, left side. Palep. Okay, palep. Angat, hanggang L2 yan, para L2. Box muna, 1. Okay, paubos. Hanggang L2, pre. Hanggang L2 yan, hanggang L2, pre. Hanggang L2, par. Paubos na lang sa L2, par. Paubos sa L2, par. Hindi reso ko. Ready, 1. Pumasok Okay, Pidea, pre. paubos. 8, 7, 6, 5, L1, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na yan, pre. Paubos na yan, pre. Pakipatay agad lahat ng pula, pre. Ako namatay. Biyahin nyo agad yung an. Biyahin nyo yung an. Yun lang sabok. Okay, patayin nyo na yan, pre. Image muna ako. Iwan mo na kita. Compress na. Okay, bitaw yung image lahat. 3, 2, 1, tara baba, boy. Saan ka pa? Pamid. Si left, wala. R na. Angat na. Ready, 1. Okay, paubos agad yan, pre. Paubos agad, par. Tirahin nyo na agad lahat ng pula. Huwag na kayo magtira. Gago, magiging tapon ako pag di nyo inubos yan. Yung M4, pre. Yung M4. patay na, Ready, boy. 1. Solid na. Hagdan pa galing. Galing pa hagdan, mga boss. Paubos na lang. Compress R1, par. Nocturnal pa MF bata. Kakaltukan kayo eh. Image muna ako dito. Okay, macro, 3, Pressure. 2, 1, tara, baba. Unahan mo, Sed, ha? Nakapiyo ako. L. Pakipatay agad yung mga nadadaanan nyo, pre. Huwag nyo na. Angat. 7, 6, L2, pre. ah, 5, Balala. 4, 3, box lang. Pwede 2, na. 1, ready, 1. Pwede na yan, boy. Pwede na. Angat na, pre. Angat na. May mga kareso ba sa akin, boy? Wala.
Si nireso ko si Jules pre. Okay, laban nyo, pre. Angat na angat. Angat lahat, pre. Angat lahat, par. Sa Arwan muna. Wag mo muna kayo mag-extend. Okay nang ina Nasa L nyo. tayo 12 na ba nasa kayo? L tayo. Ay, L1 muna. L1. Sino may MH pre? Bilaw. L1 lahat. L1 lahat. Hindi L1 na abot lahat. si Sino gago. Okay, Ako, bitaw MH. Okay na, okay na. Okay na. Pa L2 L2 ah. Valhalla pre, pero L2 meron ah. pa. 3, 2, nga 1. ako. Tara, L2. Pauna na. Ready, 1. Sige, una na. Una na, par. Laban lang. Push na agad. Push na lahat, pre. Push na lahat. Yung mga Pre. Epes na yan, bot. Mga Epes Push na. na lahat. Okay, balik na L1. Balik L1, pre. Balik L1. Ganun lang, pre. Pag mauuna kayo, pre, unahan nyo. Dikit Okay nga nang pre. ina naman eh. Dikit macro ko. MH na ako. Sabi Okay, po, dito sabi lang. Jules. L1 lang muna. Okay, tayo MH. 3, 2, 1, tara, Sed. Baba. Okay, unahan mo, boy. Pato, pababa lang. Palaser. Valhalla R pre ah. R. Okay, Makapal R pre. Madami. palaser. Sige, angat Arto. Okay, remis tayo dito, boy. MH na Right ganito. speed, 3, Kaya ako. 2, 1, tara. Push na, boy. Push na, boy. Una na, ready, 1. Sige, sagad nyo na, pre. Sagad nyo na, par. Sagad nyo na sa box, pre. Ubusin nyo na agad lahat. Ubusin nyo na lahat, par. Laban lang, par. O, compress agad, par. Compress na. Isa na ako, isa para. Okay, bitay MH lahat, par. Bitay mayroon sa baba. 3, 2, 1, MH. Tara, baba. Pauna, Sed. Sige, Sed. Unahan mo na, par. Young Bloods ka, di ba? Pamid nga, pre. Pamid. Ready, 1. Linisin nyo yung sa mid, pre. L2 pre Valhalla. Okay, pare. Okay, macro na. Pabayay ng ano, 12 boy. Pamatay Flashing, tayo dyan. flashing L na pre. Okay, 3. Macro na, pre. 3, 2, Compress na, 1. Bitay MH. MH na. 3, 2, 1. Tara, baba. Baba na, L na. Clashing na L, paro. Mauubusan tayo ng mga foods, paro. L2 Mauubusan pre na makapal. tayo. Okay, mauubusan na tayo dyan, paro. Ubusin nyo na. L2, pre. Pa L2 na lahat, pre. Pa L2 na. Ang ina na ito mga to, tinakbuhan ako. Okay, ready. 1. Okay, babalik na L1. Wait. Dikit boy. MH mo na ako. Hindi mo, si Jules. Valhalla pre nasa L1. Okay, L1. Push na L1. Paribeya ko, ha. Para Sige, rebeya spoiler. ko, pre. Di-spoiler pa, ready, 1. Okay, paubos lang, pre. Paubos lang sa L, pre. Sa L. Paubos, pre. Paubos sa L, pre. Paubos sa L. Paubos sa L, par. Paubos lang sa L, par. Laban lang. L. Ready, 1. Okay, paubos. Palag na sa box lang, pre. May reso ka. Wala, Wala. CD pre. Ang labi na yan. Okay, L. Okay, laban nyo sa L, pre. Madami pa sa box. Box lang. Sorry, gago. Sige, sa box lang, pre. Madami pa sa box, par. Laban nyo pa. Basic pre. Laban nyo pa, par. Dikit nga pre. Palag lang. Dikit Ako pre. muna. Palag lang. Ay, boss, sino pala kayo, boss? Compress. Sige, compress na, par. Pabiyay agad ng 12, pre. Ayan, oh. Okay, Sa RC. re-image tayo dito, macro. Meron ba dyan sa L2? Nocturnal, galing sa L2. Tara, 3, 2, 1. L2 nga muna. Ready. Push. L2. Ready, 1. Ang ina mo ah. Nagagulog Ako ako. mukhang tanga ka. Tang Ina ina mo, kasi, matusok papa. ka. Puking ina. Mid, ah. L1 muna, par. PMH ako kay Bert Bar. Paribit Ako nga boy. lem. Sino meron? MH. Macro ko muna. 4 seconds lang. 3, 2, 1. Tara, push. Okay, pamid na. Angatin nyo na, par. Angatin nyo na, pre. Wala nang 1 yan. Tang ina mo. Ang ina mo. Ah, Ang patay, killer na. Okay, laban nyo. Umangat kayo, pre. Angatin nyo na, par. Tulungan nyo yung mga tropa natin nakatagos, par. Laban nyo na. Palag lang, par. Pasok lang mid. Okay, pasok mid, boy. Yung chills 7, boy nasa gitna. Ako pala, Jules. 4, 3, 2. Pabiyay ako, ah. Repeat, 1. Bago meron Ready, 1. Wala Okay, akong paubos, MH. pre. Palag lang. Yung 12, pre, pabiyay na lang, ah.
Sinong hindi tinamaan? Kaya laban nyo lang par, laban nyo lang. Sige, tinamaan Laban naman nyo yun. lang pre, laban nyo lang sa mid ah. Basta okay yung tatlong ay apat na killer natin par. Ay gago! Commander pala ako. Maro. Maro, ready? Lahat par! 3, 2, 1, tara push! Push R! Iniwan mo naman yung ano, pre. Tagida mo. Ready, Tangina mo, 1. miss. Angat par, angat lahat par. Laban lang par, ready. Pa R2 pa, R2 pa, ready 1. Okay, R2 pa pre, R2 pa, madami pa R2 pre ha, madami pa sa R2 pre. Madami pa sa R2 pa, ready. Laban lang pa, ready 1. Patay ako. Okay, laban lang par. Laban nyo pa par. Kago. Engine by. Laban lang pre, laban lang, ready 1. Tingnan naman Si ako. Tibora pre. Okay, laban lang. Putang ina mo. R2 pre. Hoy, pakipatay sa R2, gago. Going R2 par. O, back nyo na par. Si Deres Robert. May reso ba par? Bobo ko naman doon. Wala pala akong power. Tang ina. Makro ko na lahat. Makro ko na pre. Huwag na kayong kumulit. Kakaltukan ko kayo isa-isa. Makro, 3, 2, 1, tara, baba. Mid, silip mid, wala. Okay, L1. L1, angat na par, angat na. 7, 6, 5, box muna. 4, 3, 2, 1. Pwede na, ready. 1. Pwede na iba dyan, par. Pwede na iba dyan. Laban nyo, pre. Saan yung kampi ko? Sabi ko sa box muna, pre. Anong pinagagawa nyo? Poki ng ina nyo. Box nga muna eh. 7, Cancel ako. 6, 5, 4, 3, 2. Sa box muna yung Lijo, pre. Yung Lijo. Okay, laban lang par. O, PL2 na ngayon par. CD audience. Sige, ngayon nyo puntahan yung L2, pre. Tangina, kung saan kayo pinapapunta, pre, doon kayo pumunta. Back na. Wala na dyan. Sabing box muna eh. May nakita lang kayo sa iba eh. Poki ng ina nyo eh. Reso, please. Thank you. Auto BE ah. Makro. Okay, compress na lahat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan, boy. Okay, makro ko na. Image na lahat. Tara, baba. Pamid. Huwag na dyan sa mid. Mga tanga yan. Par. Relight speed muna tayo, par. Relight speed kayo. 3, 2, 1. Angat na. Sige, angat na. R2. Sige. R2 nyo, pre. Pa-R2. Kunti natin, ah. Okay, R2 pa. Ready, 1. Next one. Tangina mo, na-cancel ako. Okay, laban nyo, pre. R2. 7, 6, 5, Cancel ako. 4, Chill. Cancel boss Pino. 2. Abibis, puta na sa gitna. Kaya nga eh. Okay, ready, Okay. 1. Paubos. Okay, balik na. Okay, balik na R. Araw na lahat. Dikit nga, boy. Tangina, Ako muna, nanggigigil ako na ako sumipa ng mabilis ah. Compress lahat, pre. Bitaw image lahat, Kaya una ka lang, Sid. 3, 2, 1, tara push. Kaya diretso lang, boy. Atang taga Dalawa kayo BA niwahad, dyan. ah. BA dyan mo. Dalawa kayo niwahad. Pa-L, par. Ready. Sige, L2. Diretso L2, par. Okay, ready. Ready, 1. Nice one. Tangina mo, miss. Nag-ano ako. Ang Putang ina ina talaga. mo. Wisit. Okay, laban nyo lang, pre. Yung balala, pre, oh. Nandito Teka lang, sa likod, boss, pre, oh. Pino. Bumabypass, oh. Nag-revive ako, boy. Ay, Si Beppo, pre, oh. BA nyo ako. Meron dito, MP. Meron. Okay, makro ko. Okay, bitaw image nga, Bitaw? L1 na board ah. Okay, Hitable na to. bitaw ah. image dito, pre. Wala. Wala, Teka lang. CD audio. Kakadating ko Ayun lang. na, par. Ready. 1. Tara, Sid. Laban nyo. Yeah. Cancel lahat, pre.
Hindi Tang ko. ina mo. Hindi ako mabot kay Chino. Sino sumipa sa akin doon? Laban nyo pa par. Fuck. Pareso ako pre. Tibur yata yan, pre. Wala Ay, reso. Ito Wala na, pre. sila ako. Ito na. Meron pa sa gitna. Ayan, nagdan pa, ready one? Okay, paubos lang. Balik agad pre, pagkaubos Gusto niyan. rito ako pumasok. Alex, Ayan, okay. par, Ba? likod na, galing L2, ready one? Puta, na-cancel ako. Si Fate na lalaki. Mitch ako. Cancel ako ta. MH. Yung Muna. unpre, nasa gitna nyo ah. Yung Sarap an mo para, yan, yung an, pabiyay agad niyan pre. Ayun ah. Macro ko na. Macro ko na. Wala akong- Hoy! Ito yung 3, 2, 1, tara push. Pamid. MH yung si Boss Chino, Wala. pre. Ay, mid. Wala Ready. CD ako, Boss Chino. 1. Wait lang, bibigay ko Tara, tong macro ko Floki, na ah. agad, macro ko na agad, pre. Yung Floki, pre, pansinin nyo, naka-BA na yan, pre, ah. Bitaw nga MH dito. Saan ka ba galing, Chino? Mali ako napasukan, boy. Bitaw MH, pre. Bitaw MH. Hindi pa ako, ah. Sige rin ako, pre, kalate. Kaya lang, 4 seconds, pre. Okay, Alam, boy. magkakaroon na. Takbo dyan lang, boy. Okay na, okay na. Sige, wala rin kay MH, boy. Tara, push. Par. Para. Sige, par. Par 2. Par 2. Sige, diretso. Diretso. Diretso par, ready one. Sige, diretso nyo pa par. Wala na dyan. Macro ko na. R2 lang. Tara, Okay, macro, R2. 3, 2, 1. Baba. File tayo, pre. Sige, takbo lang. Kaya nga ako na. Ano na ako na, pre. Nakatapak pa lang yan. Ay, pumasok na. L1. Sige, 7, 6, 5, 4, Tatlong guild yan. 3, 2, push. 1. Ready. 1. Putang, ano bukas pala yung film to. Okay, laban nyo lang pre. Ready one? Paubos lang, paubos lang. Okay, laban nyo pa par. Compress na, Paubos parte lang, ko. paubos lang. Compress na. Number 13 ha, nagmamakro lang ha. Okay, Compress na. papatay, papatay agad. Okay na. Huwag niyo patayin yan. Oh, Huwag yan, papatay ah. nyo. Huwag niyo na patayin. Itong sino yun, si Dash. Oy, Pabiyay Ethan, ako. wag! Kuya Aidan, huwag ba kayo na Aidan? Wag! Kinombo pa nga. Macro, macro. Binalag. 3, 2, 1, tara. Paribeya ko ba ya? Okay, Nabitaw lahat ng Skill mo, skill, eh. Pamid nga, patay nyo to. Mid, ready one. Wait lang, bigay ko tong 12. Patayin nyo yung 12, pre, naka-BA na. compress, pre. Damage. Okay, macro ko na, macro ko na, macro ko na, macro ko na. Ako na. Okay, bita Sige. MH. 3, 2, 1, tara par. Dito, clashing dito, Bert. Tama lahat, Hanggang ah. R2, hanggang R2, hanggang Okay. R2. R2, hanggang R2 pre, hanggang R2 na, hanggang R2 na pre. Ready. Sagad, 1. Tang ina mo, nag-miss. The fuck. Okay, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Back na, back na. R1 na, R1 na, R1. Compress agad. 0925, Si Tibor nga yan, yung 09. Side yung ano eh. FPS. Dikit nga, wait lang natin yung red Muna. velvet, pre. Boss, sino angat konti, okay na. Okay, bita MH lahat. 3, 2, 1, tara baba. Meron mid. Mid daw. 5, Mid. 2. Sagad, One. sagad. Gago. Ba't hindi ko na 1-2 ng damage ko doon? Ay, Pinoy L. Laban nyo lang pre, laban nyo lang. Ay puta, nakutukan ako ng kon. Ayan para, galing mid ha, galing hagdan ha. Mukhang gagaling hagdan boy. Diyan lang, macro ko, magre-remage tayo pre, compress agad. 3, 2, 1, bita image lahat pre. 3, 2, 1, tara push, palaser ha, palaser. Palaser sila boy, palaser. Sige, sagad nyo laser. R. Saan na yun? Tumbo. Wala. R. Wag. Yun, nadali na ko. Okay, dito lang. Angat tayo dito, lower flat. 3, 2, 1, tara, lower flat. Okay, push. Ready, 1. Sige, sagad par. Laban nyo par. Laban. Sagad nyo lahat. Push na par, wala na magbabak par. Push nyo na. Basag-basag na yan, no? Nagnakaw ako, Laban nyo, Jake. pre. Laban nyo. Nakaw na. Hanggang R1 na, pre. Hanggang R1 na, boss. Hanggang R1. Aribeya ako, boy. Okay. Saan ka ba? Ah, Macro. Ayun pala.
Tama ng 5, talo ng 10. Ako main. Okay, macro lahat. Taruan na lahat. Taruan na lahat. Pumasok kayo yung mga namatay, boy. Hintayin namin kayo. Wait nga, scout ko mid mo. Wait lang. Paribeya ako, boy. Okay. Macro, 3, 2, 1, MH, baba. Tara push, baba. L na. Sagad nyo wala. na L, Sid. Lilination lang yan. Sagad na, par. Angat ha, box muna, 1. Tang naman, di namatay. Paubos muna sa box, pre, ha. O, L2 na, pre. Sa likod sila 12. L2 na lahat. Gago. This, L lang. Hagdan, ha. Hagdan, ha. Tara, magnanakaw ako, balik na pre. L1. Dikit kayo, pre. Nakaw Balik tayo. na L1, balik na Meron- L1. Ako. Sige, nakaw. Bahala sa right Ang Jules, ah. Okay, okay na. Ako. Okay, macro ko. 3, 2, 1, tara baba, boy. Para na to, par. Sagad nyo na, Sid. Ready. Angat, boy. Ready, 1. Box muna. Laban nyo, par. Paubos sa box. Paubos. Sige, paubos, par. Parto pa, para. Ay, po. Sige, parto pa, pre. yung Floki Nakabihay yan, pre. Tang Papatay ina na lang mo. yan. Shade reso ko, kakareso ko lang, pre. Matay. Ang Sige, bobo ko dun. Parto. Ay, naku, mukhang hindi. Dikit ka nga keyboard, pre. Dikit. Wala pang pala yan. Compress na, pre. Oh, walang papatay Image dyan, ah. ako. Uy, Abu! Kung patayin, pre. Nakik lang sa guild yun, eh. Yung lang. nag-reso Tara, yung start. nag-reso. MH lahat, pre. 3, 2, 1, trial. Pail lahat, ha. Pail lahat, pre. Pail na. Pail na, pre. Madami Mga to, L2, pa. pre. Ready. 1. Mga L2 pre. Hitable na yung mga yan, pre, ah. Okay. L2, L1 muna, ha. Macro. Tingin agad. 3, 2, 1. Tara, push. Walang magnakaw. Pwede magnakaw, ah. Power Okay, Ranger. push. Ready, 1. Low MH Ano? Bitin. Tang ina talaga. Patay ako. Kinacancel yung reso, Bert. Pasok ka lang, Bert. Pwede ka naman ano. Okay, L2 lang, pre. Yung Emit habi, ko. pre, yung tumatagos, pre. Pati yung 09. 0925, par. Stebor, patay nyo. Inemage ko muna yung tatlong killer, pre, ah. Sige, pre. Ako Stebor, Bert. wala. Pasok ka, Bert. Ito pala. Ako na. Image ako. 5. Ang ina na iyo pa. Oh, Macro. Dikit agad. Dikit na. 3, 2, 1. Tara, push. Pa-L. Sagad mo, L, boy. Sagad nyo, L. Tatlo kayo, boy. Sagad. Ready. Sagad. L2, ah. Ready, 1. L1 muna, boy, ah. L2 muna. L1 muna, par. L1 muna. Ay, R1 pala, R1. Oh, R. okay. Okay, macro ko lang, par. Ready, 1. Hitable na. Pwede na yan, ha. Putang ina mo. Yung Naglalak. Tara, pa R2 tayo, macro. Bitaw MH. Ako. 3, Ay, 2, 1, tara. R2. Maganda ako nakasin niya sa agad. Boy, negative. Saan nagbabakbakan yun sila? Sa labas yung ano. Wala tayong image, ah. Sa mid, sa mid. Macro, 3, 2, 1, tara mid. Tubig. Lilination Yung lang. tubig. Nasa mid Si daw, Dossie, ah. nasa mid. Ready, 1. Nabing. Wala, utang ano. Di ba pala yan? Bawang pautang. Andyan? Wala. Wala. Wala rin sa R, pre. Wala rin sa L, gago. Baka Remix naman lang tayo dyan. dito. Sige, macro. Nasa labas lang ba? MP. Tsaka ano. Dikit Red Velvet. Okay, dito muna. Sino? Kamrata. Okay, bitaw Wait, MH. una ako. 3, Tumapa. 2, 1. Nulikod. Left. Pumasok. Angat. Left. Nulikod pwede. Left. 7, 6, 5. Nabing. Angat. 4, Wag 3. yung Angat na. 2, Ay, 1. Ready. 1. Galing mid mga archer. Okay, laban nyo, pre. Laban nyo. L2. Sige lang. Laban nyo lang. L2 ah. Ito, nakapagos. Tang Ano, ina mo, matay. makikipagslak ka sa akin. Bobo ka. Laban nyo lang, pre. Laban nyo lang. Macro ko. Pa L2 tayo, pre. Yung call. 3, Uy, sino yun? Yung call.
Laban para ready one. Yung Errol ayun no, nasa gitna. Sige, patay. Meron Jills, wait lang. Ay, gago. Ano Namatay. din Meron pa isa. agad, hindi niyo Wala 40, na, pinapatay. pre. 49. Okay, macro lang, macro lang. Revive ko na naman, Maki. Sige, pasok ka. 49. Sino yan? Balala. Balala. Pag-MH Okay, natin. macro. Bitay image lahat par, bitay image. 3, 2, 1. Tara, madami yun sa MF. Tara, paribeya ko. Ano naman, nag-expire yung GT ko. Lambot ko tuloy. Oo, yan na. Paribeya nga ako, boy. Wait lang, pre. Nahuli kami. Ito, Wala ito. ako dyan, nasa hulihan ako. LGS ah. LGS. Okay. Nakakasalubong yung Oy Pinoy, pre. May kasabay tayo Eh, ah, up. MP. Salpo nyo na to par. Push. Ready one. Laban nyo, pre. Oh, tang ina, hindi nag-click yung ano. Sige, laban nyo lang, pre. Nabasag na tayo, Laban nyo lang, pre. Sige, laban nyo lang, pre. Laban nyo lang dito, pre. MH muna ako dito, pre. Ay, kago. 49 nga pala. Okay lang, meron ako. Sige, Nakakalayo. pasok kar. Pasok kar lahat. BA, pre. Okay, bitaw MH. Pumasok Okay, ka. dito pumasok. muna. 7, 6, 5, back 4, 3, backs 2, 1. Ready one. Ang gabi na. Pwede na yan, pre, ha? Gago, nasan kayo, hoy? Sa box muna, par. Putang ina, lumabas lahat ang putang inang yan. Ang bobobo nyo, pre. Nagparto yun. Ba't ganun nangiwan kayo? Pasok kar. Ina mo, kinaka-cancel ako ng kinaka-cancel. Par, mainig kayo, par. Hindi nyo ba ako naririnig? Legit nga, pre. Hindi mo siya. Paubos pa ng mga pula dyan, pre. Sila Tibor, oh. Gago. Preso nga. Paubos ng pula. Yung packs nga, pre. Pakipatay nga yan. Gago, ba't naka-city kami? Hindi ko alam. Kago. Biniiyo ko. Paubos ng pula lahat. Okay, macro ko na. Nagnakaw ako ah. Wala rin ako. Gagi, wag niya din kasing nire-reson nyo pa yung kalaban eh. Okay, R1 nga lahat muna, pre. R1 muna lahat. Pasok R1 lahat. Ayun o, di ba? Ako muna. Okay, pasok R1 lahat. Para R1, par, Sino yung magwe-wait mamamatay tayo din sa kayo, MF, boy? par. Ang unti namin dito, gago. Patulong kami. MH siya ba ya? Wag mong nipis Ang natin, ina- pre. Asan na yung... Tara na. 3, 2, 1. Emish lahat, par. Tang inang yan. Ay, wala yata. Archer party lang yata wala, Bert. Parang 3 party naman tayo. Yung party nila Jin. Nagano din. Yung party yung... RGS tayo, boy. Nare-rematch muna ako para. MH naman. naman. Kapal dito, pre. Wait lang. Okay. Okay. Nasa Red Velvet pero medyo matagal Makro. sa Red Velvet eh. Ewan nyo, Ay, muna, ay, ay. MP, ready one. Laban, pre. Laban nyo muna dito. Kiss mo nga okay. Kiss mo okay. Okay, paubos. Nasa labas ako, ta. Okay, paubos Okay. lang. Okay, macro ko yung mga natira, pre. Kaya lang, City yung Bert, iba dyan, ha? dikit nga, Jills. Nanakaw muna ako. Okay, City, 3, 2, 1. Tara, push. Push lahat, pa. Ready, 1. Tang ina mo, nag-miss. Okay, paubos, pre. Laban nyo lang. Okay, paubos, Lilinisin na lang, oh. par. Lilinisin na lang. Pasok na yung iba, pre. Pasok na, pre. Pasok. Sige, paubos. Laban nyo pa, pre. Laban mo pa, Chino, ha? Laban mo pa. R3 yung ano ah. Okay, ready, MP. 1. O sige, labas nyo na. Labas nyo na. Okay, pasok kar. Pasok kar lahat, pre. R mo na lahat, boss. Boss, R na lahat, pre. R1 lahat. MH ka, ta. Wala, sida ako nag-MH ako doon. Okay, R1 lahat, pre. 8-9, 0-1. 2, 1, bitaw MH. 3, 2, 1, tara, push.
Kakapatay ko lang, boy. Sige, pasok ka lang, boss Chino. Antayin kita. Kaya mo na, pre. Ako, akyat. May city ka dyan, boy. Padrop nga kami city, boy. Yan. Okay, macro ko. Sabay, ah. Ito lang, Okay, boss. macro. Macro lahat. 3, 2, 1. Tara, push. Ready. Sagad. 1. Okay, na-cancel nyo iba dyan, pre. Sagad nyo. Pakikalto ka ng OT. Pre. Pakikalto ka ng OT kung may makakatagos. 8, 7, 6, 5, Sabihin ko na OT, pre. 4, Putang. 3, Ay, 2, 1. Pakikalto ka ng OT, pre, ha. Pakikalto ka ng OT. Hindi nakapasok. Hmm. ina mo, di namatay, Bert. Gago. Hindi namatay, boy. 0-0, mababasag tayo 0-0, pre, ah. Labas na yan ah. Labas na, pre. Hindi yata nag-crit, Bert. Okay. Nalumabas na. Pasok, Ano? Car. City nga muna, boy. Pasok, Arlat. Ako na ta. Yun lang. Ay, may nagbitaw. Ako yan. Okay lang. Okay, pasok Ayun ka na, lang. packet. Galing agad na. Sige lang. Yan nyo lang, pre. Huwag kayong matanta dyan. 3, 2, 1. Tara, push. Sige, push, pre. Push. Baba. Baba. Bumaba kayo, pre. Pa-L tayo. Pa-L. Sige, pa-L tayo, pre. Pa-L2. Nag-flash nga. Scout na ako Okay, sa MF, pre. L2 lang. Okay, ako. Antayin ko lang red velvet, pre. 3PT na Okay, lang 3, ata. 2, 1. L3 na. Nagre-recover pa lang, pre. Yo, may. Okay, L3. Naka-recover na, pre. Okay, sagad to, ah. Sagad na to, par. Ready, 1. Damage yan, Bert. Gago. Ano nauna? Doon po, ina, nakiliban agad ako. Kaya mo mareso si Bert, pre. Mareso mo ta? Hindi pa. Pasok! Ina, wag. Patay na kami, pumasok na kayo, pre. Puta, nagtitira, balik pa ang puta. Bobo talaga. Nakapitas pa kayo dyan, ha, boss Chino. Cancel Puta, binantayan ako. Naka-cancel pa yung mga... Pa-city lang, pa-city. Lebs, saan ka Lebs? Okay, dito. Na-DC ako yan. Ito. Abalala, Okay, LGR. 3, 2, 1. Dito, macro ko na agad, par. Push. Back. Ito muna, balala, prayer 1. Okay, paubos. Cancel lang. Ready, 1. Okay, paubos. Pre, ako. Hindi pa nakaka-recover yung OIP na pre, ah. Ang dami pa Sige. patay. Okay, macro ko. 3, 2, 1. Tara, push, Sed. Ready, gitna, 1. Okay, paubos. Sige, pasok na, pre. Huwag na kayo maghintay dyan, pre. Ubusin. Pumasok na kayo, pre. Sige, pumasok kayo. Kahit magpakamatay kayo, okay lang dyan, par. Nilinisin na lang ba? Revive agad. Pasok ka lahat, pre. Pasok ka lahat. Ano, panalo kayo dyan? Wala, Pasok ka lahat nung ano. Basag din MP, pre. Basag. Sige. Basag lahat to, ah. SP na lahat, pre. Pasok ka lahat, boss. Pasok ka. CD ako, JC. CD rin ako, pre. Lebs, Okay, bitaw image nga. Bitaw nga image. Okay, bitaw image lahat, pre. Meron ka, Swill. Okay, pabitaw image. Parebit. Lapit Wala na ako, pre. lahat. Malapit na ako. Magkakaroon ako, pre. Ako na kaya muna. Okay. Tara, push. Sagad. Boy, Diyan na, patulong kami sa loob. Boy, wag naman kayo magtira Wala, balik. dyan. Ready, 1. Paubos dito. Paubos lang muna sa labas. Tuplets na lang to, pre, oh. Ready, 1. Paano mo naka-recover yung ano? OIP na Sige, laban nyo lang, pre. Madali Parehas na yan. yan ng Macro ko na agad. balala. Macro ko na agad. 3, 2, 1. Tara, push. Sed. Ready, 1.
Okay, naunahan yan, pre. Basag na. Papasok na lang kayo, pre. Papasok na lang kayo, par. Papasok pa, ready. Set, ready, one. May match ka, Techa. Pasok ka, Techa. Ina mo. Okay, laban, par. Boy, pasok Laban, tayo par. lahat, boy! Gago, patulong kami sa loob, pre. Huwag na kayo magtira balik. Sige, pasok kar lahat. Revive, pasok kar. Sige, pasok kar lahat. R. Mabilisan lang, pre. Revive agad. Sige, pasok na, par. Pasok kar na. 3, 2, 1. Bitaw image lahat, pre. Bitaw na image, par. Push. Tara, push. Lahat. Push na lahat nung may mga image, par. Ulit. Nag-BA sa akin. Puta nga, tayo na lang doon. Na-BA pa ako. Ribit lang kami, boy, ha? Ribit lang kahit wala nang BA, boy. Okay, sagad. Party ko. Sagad. Macro. Ready. Sagad, par. Ready. 1. Okay, naunahan pa namin to, par. Basag na yan, ha. Wala na yung 1. Pasukin nyo na, pre. Bago, walang Sa naka. atong 8, party lang tayo, boy. 7, Wala, pre. 6, Patay Five. pa ako. Hayop. 4, 3, 2, Wala ako ng reso. 1. Ready, 1. Tangina yung Marami RP. pang nasa labas, Yung pre. part ng dami pa pala sa labas, gago. Ba't di pumapasok yung iba? Ay, pa tumulong ang puta. Gusto sa chuplet, eh. Papasok na kami, pre. Putang inang itong mga to. Labas ng labas, oh. Nakapasok na, oh. Pre, ubos na, pre. Sa MF. City ka nga, boss Chino. Wala tayong box, oh. Tara. Makakata tayo. Ano ba? Gago kayo na pa ako nag-drop, boy. Hindi ka tinamaan. Pre, Pasok ka nga. Malinis na MF, ha. Pasok na kayo, pre. Putang inang tong mga to, ah. Image Hindi ka ko rin. alam. Pre, malinis na MF, pre. Oh. Punta lang kayo. Gago, huwag nyo BA, par. Sino pa BA ng BA sa akin? Pre, Hindi ako yan. MF, pre. Yeah, ayun na. Hindi ako. Bala, gold storage siya. Oh. Likod. Ayun na, nag-wave na. Ito nga, pre. Basagin nyo to. Ready, 1. Gago, wala akong 1 gills. Tangina. Ina, pumasok na balala, pre, ha. Okay, pasok, par. Diretso. Sagad. 1. Wala na mga Hindi pinatay Megatron. Okay, laban, pre. Laban nyo. Tang ina, walang sumasabay sa... SP nyo nga lahat, pre. Dito ako, boy. Wala Megatron, sumasabay wala. sa main wave. Putang ina. Hindi nyo pinansin. Nakapiyo Busin nyo yun. nga muna to, ready? 1. Okay, busin nyo muna. Para malinis tayo mamaya dito, busin nyo. Oh, R1 SP muna, SP na. Hindi ako makapag-SP, boy. Wala na doon Ay, gago. R1 lahat, boy. Wala talaga sa R1, oh. Image ako. May mga sariling komandang putang inang tong mga to. Gagi. Tatakbuhan lang. Putang ina na ito mga to, puro bobo ang puta. Sagad. Image live. Arto lahat. Tang inang yan. 2 party lang kami, pre. Putang ina nyo. O, sa akin yung basag natin, par. Wait nga, bibigay ko yan. Tara, dito na kami, pre. Putang ina na ito. Dito. Dikit, pre. Image ako. Sila dong, pre, nasa labas pa. Sige, Kel, pare. Ayun na. Ay na, para. Head pa sitting ako. Thank you. Kick mo nga to si Dong sa, kick mo nga yan sa guild, pre. Putang inang yan, eh. Kick mo. Lahat ng lalabas dyan, pre, kick mo, ha. Wait, Hey, JC! Nag-i-scout ako, putak. Gago, wag niya na i-reso, pre. 70. Makaka-cancel Dikit nga, yan. pre. Oh, okay. May image na. Sino may image? Delay mo konti, pre. Ay na, Kakain. para. Harap. Ready. 1. 90. Okay. This one. Baklang, pre, baklang. Back nyo na, pre. May SP na, pre. Basag na. Dikit, pre. Diba? Wala mo na meron, diba? Reso nyo yung patay.
Parang ako nyo na. 3 minutes na lang. Sakay pa kayo. Lahat ng lalabas pre, kick mo sa guild. Tang ina mo, wala pala akong box. Paano nga ako pre? Pasiti nga ako. Saka. Okay na, okay na. Magla last wave yan para. Last wave nila yan pre, 2 wave yan sila. Remage na ba? Oo, press yan. Yun na. Balala pre, LGS. Wala. Art, Sige lang boy. remage ako. Ayun na, para ready. 1. Sige. Talpok lang, tira balik lang, tira balik, tira balik. Huwag magbabad sa gitna, huwag bumabad sa gitna. Back na, huwag bumabad sa gitna, boy. Huwag magbabad sa gitna. May MP pa, may MP pa. Image party ko. NMP. Pa-MH ako kay Boss Chino par. Wala si Boss Chino. Kalahati ako boy. Pareho. Ayun na, para ready. 1. Nabigay ko na, basic ah. Takin na, swerte Okay, nito. cancel lahat yan. Back konti, pre. Back konti na. Back na. Hayaan mo sila. Makulit ka. Para re-MH tayo para. Okay, back na, pre. Dito ka konti. Ayun o. Last wave pa yan sila. Yung Iron Minute Leader pa. pareso. Reso nyo nga Hindi yan. ako. Ako na. Reso nga yan, boy. Hiwad, pre, pareso. Ay, si Wad pa pala. Sino ba reso? Balala. Ayun na, balala, pre. Pwesto, Iron Liver tab yan. Dito ka. Likod ka. Iron Leader. Pumasok ka sa loob. Pumasok. Dito ka sa likod ng computer pre. Iron Liver. Walang titira dyan, ha. Okay, ready, 1. Na, pumasok na. Okay, nakaka-cancel yan, boy. Sige, back na. Sige, back lang. MH ako kay Jules pre. Kaltokan nyo yung mga pumapasok, ha. Kaltokan nyo lang. Date ka nga, Bert. Ayan na, MP, ha. Image tayo, boy. Ano? MP. Damage na ako. Okay. Andiyan na MP, boy, ha. 30 Si Gago, seconds. nabasag sila ng Nocturnal. Si Nocturnal. Bobo. Nandiyan na nag-sync par. Ready mobs? Nag-sync eh. Ayaw pa un. Lapit ka nga konti, Bert. Ginawa Remage tayo par. Last wave pre. May alliance wala tayo. Di tayo nag-iisa guys. Yung Gago, basag din sila, Bobo. Pinubos. Wala na. Okay, labas. Push, labas. L. Ready, 1. Sino pa kaya? May pabalala ah. LGS, balala pre. Wala, LBS na. L3. Balhala pa, pre, ha. Balhala pa, pre. LGS naman balala ah. Gago. Pareso nga ako, boy. Pareso ako, boy. Naglog. Tayo may spoiler pa. Ano na, sobra. Ako Naglog. dito. MH ako. Pareso na mo. Ayun, si Basic ah. Sa likod ah. Wala na, patay na kayo. Yata image pala siyan. Ay gago! Tangina mo! Ayun na, puta ko. Tinitira tayo ng Si Basic naka-BNM. Ganti mo nga ako, Bert. Putang. Asan si Jules L3? Yung Putang. mga Sa L3, ha. yung chuples sa L3, Jules. Tuti ready Gago, mob? magsising to, Bobo. Magsising yan, par. Gago na. Late ka, Jules. Sayang. Dito. Sige, image mo sila. Image mo sila, wala na oras. Ito, ready? Macro. Wad. Tang ina mo, namatay ako. Gago Balik, na balik, oras. balik. Namatay ka pa. Balik. Wala na. Joel, nandiyan ka ba? Great Wall of Vandals. Nice nyo, boy. Kaya nakala ko, last minute, di pa kayo susunod. Mga ayop kayo. Joel, may naghanap sa'yo sa GC ah. Gago, ba't yung kinig-save Puji? FL namin yun. Okay nang ina, ang kulit eh. Pakiliban ng pakilib doon sa gate eh. Poking ina, bobo. Kanina pa ako chat ng chat eh. Kupal ka siyan. Hi, Tri! Hey. Papatay ako kupal, sinasakal ako eh. Lambing nga lang daw, Trick. Oo nga. Lambing niya lang Welcome yun. back. Ikaw naman. Okay ba man lambing yon? Ad ng ad ang puta.
Di ako makagalaw eh. Kasi nag-refuse, bubo ka rin Pinag-add eh. ako. Nice G, nice G. Pwede na ulit sa inuman to.